Human sa iyang trabaho sa Kapitolyo, nibiyahe og 3 ka oras si Governor Pam Bariccuatro paingon sa Barangay Butong, lungsod sa Argao. Gibisita sa gobernador ang haya sa bata ug inahan nga nakalas sa pagpanganak, human giingong gibalibaran sa Karkar Provincial Hospital. Personal nga gipadangat sa gobernador ang iyang pahasubo sa nahabiling pamilya ug iyang gitunol ang iyang personal nga tabang. Problema gobernador, ihanyo mi nga ipa-repair nga ang ambulansya kung may gasolina. Dili ko sila mong karga o dili duwa. Sa ito ba yung ambulansya mura, di klasiko lang. Hindi mong hatulog siya. Sa Argao ni? Sa Argao. Sa Argao District Hospital. Sakit na sa kuwan, pero walang kapadasa daw kung anak mo. Mana na lang kinapay kayo ng ako rin lang sa scholar. Pati mana na, sige lang mangita pa. Gipasalig sa gobernador ang pagpadayon sa investigasyon sa nahitabo. Ang Provincial Social Welfare and Development Office naghatag usab sa nahabiling pamilya og grocery item, bugas og 10,000 pesos nga boreal assistance. Sa unang semana pa lang sa paglingkod sa pwesto ni Governor Pam Bariccuatro, iyang gihimo ang pag-inspeksyon sa mga provincial o district hospital aron ma-address ang kakuwang sa pagtagad sa serbisyo sa kahimsog. Sa inspeksyon nakita sa team sa gobernador ang daghang kuwang nga serbisyo sa mga hospital. Dali hinuon nga gipaasikaso ni Governor Pam Bariccuatro ang pag-release og pundo sa mga provincial o district hospital aron mapalit ang mga kasagaran nga tambal ug uban pang medical supplies aron maserbisyuhan ang mga pasyente. Sa iyang commitment, gugma ug saad sa pagserbisyo sa mga Subuanon, way kakapoy si Governor Pam Bariccuatro sa pagpangita og solusyon aron pagsulbad sa mga hagit nga giatubang sa probinsya sa Subo. Ako, si Moncheng Austero, manginlabot og magpakabana tungod kay ato ang Cebu.